Alhamdulillah, ça va très très bien. Ah voilà. Attends, TJ. T'en as où tu es, non, vraiment. Attends juste un peu là le temps que je vais partager sur mon Facebook normal parce que j'attends que connexion. Après, je fais ça et puis c'est vite fait. C'est vite fait. Tac. Alsi hacket dondi. Ouais. Voilà. C'est quoi, dit 30? T'en as où tu es? Et quoi, Moustapha. quoi dit? Ah, Abidjan, non. Baraka Famani. Ina téléphone, est-ce que me ala donni alko ni nyada be jeten donni téléphone yala donni yala la donni comme ça. Voilà, comme ça. Exactement. Là, c'est bon. Voilà. Montre-lui un D'accord. peu. Voilà, là c'est bon. Là, c'est bon, oui. Voilà. Dimba yaldo ko D'accord. tarante. T'en as où tu es, non? Tarante je. T'en as où tu es? Awa Voilà. mbe présentation qu'elle a après ngana na sujet quand directement parce que on a perdu un peu de temps le temps de connexion. Ouais. Voilà. Mbari misilimo libe kontonna mbafola lien ko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. La paix et réconciliation jamaki ana musudu khana futa khal konton bi urayina samedi lu urayina le 6 février 2021 barinya contrôle la muslimia contrôle afalien konin tanantalla ntelia jan alhamdulillahi rabbil alamin tanawo tananten najang alhalum dental jan ko hanyo matini ko hanyo na lo silo kan silo memo siratal mustaqima silo tin se dunia in sotanyadi mafo alkiyamo la mbole dapo ko woda po nyini wo me fo non na lon na ko na mo so be ko na alifa ko ni na alifa do le jeni honna bi ni wolo mo isa fo ne ko fere seku afanga sena afanga presenta la sai fo fana le mu ni mo jahangol leti bare alhake ba jahangol la fatam buloma e tenu na ta sigi madile bare bota tubale e ko me jahanga do bebe nyamenna mbena lo wolo konola bi lon na bale mu hatibabu karanga leke bari philosophe le mati al londo men nyini wallahi alhamdulillah rabbil alamin abe barabana tibabu du jang wo kono anata livre do leke aka livre men keten livre ni nyimbe ben ni ko jahanga ya kulma ni aka jahanga ya kul je nyamen ani jahanga ya histoire be nyamen ala londo ma ala nyanyi ni ndoma a hole research ka bata livre labi ala livre yimbe min to bi abe amazon la abe funakila abe mella sena wol be tokofo nyesa me ala kole na hana sumundo ni parce que mo le mon nasu mon dingele ngalo hafoko arabu le doron karam ku be fan ko ni ibotamento na diati en ise baro menke freso ko fana ngole ke mba konton na inshallah fana bi presenter la wotmo insana sujet damuta mbeta hala ko menka ala ko ala livre kono ko membala ha ke france kan la arsena do ni nyasi falien ala londo kono inshallah ni men d'accord fala bas mais ni men ngatra ite man d'accord sujet ma hambi be ko la ta kam bunya anin guliya kan ikome ala halon jang la ke mole ti jang critique interdandi on accepte le critique mais accepte wala mu do yaroti ha fo frère salam alaikum. Alors, salut, salam wa barakatuh. Ah, vraiment, Moustapha, ita invitation jaranye kosobe a Bunyanama. Naam. Voilà, ali ni me seke janga ka fo ko mi beba fora tugumna. Naam. Nga contrôle be bela jele. Naam. Voilà, donc amba damne anga ambemba ula. Naam. Ambemba koroba donc ambe foli la si u bela jele ma. Naam. Voilà, anga keba mun fana tara fana vraiment ambe do ke ala ke u bela jele la rosma. Namina, amina la ya rabbi. Voilà, donc keba mun fana bi anno antise ke do kuma la ne me bonya la si ne me bonya la si mogodoma ni fana sababu ye ne fana se français anno. Naam. Voilà, ko an fe no manden ko la. Ko bonya be manden bonya masegin be manden. Naam. Voilà, ni en français anno bi ala ni ba fure sabane hormola. Naam. Voilà, allez de yena la se français. Naam. Voilà, donc fonko o bonya la se o bela jerema. Inshallah ko barka. Voilà, donc bora Mali. Naam.
Bi ite voilà ma fait le mo ha don jom mo ite fananti comme ça awo insena ulu kambutu voilà ko pe bena ne mie namu donc ne to Seku Fofana namu donc mbaba be bola Touba Santo de Fofana kunda namu ale to Sanku Fofana namu voilà o fana fa to ko Abdoulaye Fofana namu voilà na ye Jeneba Minte namu ale fana be bo Minte kunda Santo namu voilà o bamana be bo Kasoya no Aïssata Jabie namu Kasoya namu voilà o fana na be bola Sise kunda ko Jeneba Sise ne re na to na ro la Jeneba Sise namu Sise kunda mi plenye misiri kerfela la namu voilà donc memba na sur la Gambie namu voilà donc o de hukumu ko la donc amena do baro kono namu voilà donc anga mo ye ñoko soro Mali la cogo mina namu voilà janga u jensera cogo mina amena peut-être nama do fala bi do wara amena do fala namu mais amba ñina janga denw fe namu voilà et bembaliam be mo ni ñoko bi pour que ambe bi se ga ñoko mina cogo mina voilà donc ka fo ko ni bora ni ye janga de asigira Mali ou bien Gambie ou bien Sénégal ou bien Côte d'Ivoire ou bien Sierra Leone ambe de bora bunda kilena namu voilà et janga keba were côté ko janga ko bariya mu non fo bolo de namu il va faut étoile d'araignée quoi voilà donc il y a be min clan donc a donné de a brantu le me ñokona namu donc anti que bo ñokona fiu namu voilà donc o de tout do donc amena kuma damne namu voilà ni yame ko jaka re namu voilà mo chama be no awye ne nyanyi ni min ke akola namu et ni yame ko jaka ababo kuma mina o to de ko ja ja ere pour effet mi ko ben o de ato ni ka émission e domina tron ni sira que demande que te pour que go ambari ni fleke ni ko mi damna ta ga fleke ko pas de la vérité ma arrête ko mi do ou peut-être hal na be do la mais ata don ako a fleke fait mi ata porter do ako be se ka na sero mina namu voilà parce que jaranga ou sira domina ni ye janka budata jarangaw ni maragaw de ye balba kilenye namu mais histoire min do amedam na bi adam na depuis avec chani san keme shiki yebi namu mo ba miri ko janka ya damne na tron karam chama dimsi sa dinu ba jamne ko karam janka ya damne na karam go ba de la namu bon o dunye 1700 et quelques de donc namu 1700 et quelques karam go ba 1750 namu parce que ala ka wilil be sama domina atube sa bi konontoni kola namu parce que are 100 ans ou 100 ans duru awde ke Touba namu ani Touba sigi parce que ou dona Touba janga ou dona Touba en 1815 namu o ya soro janga ou ye chamanke namu mais janga folo ou be no depuis Sunyata nunga tana depuis Sumanguru katana namu Sumanguru wolowula de temena mande namu o Sumanguru wolowula yi olu do ka tani janga ou ka tambe na de namu parce que janga do tube no lu tunye Sumanguru yere ka conseil de quoi de kama namu dia me ko mande sharia tan nani bisabani nani min sigira la première charte du monde janga ou ya participer namu ko mogote bi mogokan mogote mogo jalaki galonkan mogote mogo diagoya kala do dine la ni femi kadi ni dine mi kadi mi o ke do ala namu ni be fe ke mogo la do dislabia la iba negen kala do namu donc janga ou ye o ko damne depuis ubeja namu donc ja nana ke centre bari namu donc mogo bo dunia fan be kana kalan ke no namu ni mogo munu ba kalama arabu ka mogo folo do nana o kera 1050
u b'a wele ko Ibn Batuta. Ibn Batuta nana a ko ale nana Manden kɔnɔ a ye mɔgɔ minnu sɔrɔ k'u ye diinɛ kanu kosɛbɛ. O ye Jaka mɔgɔw ye. Il a téléphone là ɲa labɛn comme ça an di ya ɲuman la. Il a téléphone a labɛn a ɲuman la. Awɔ voilà. C'est bon? Yo ni ya la. Voilà k'a nana mɔgɔ minnu sɔrɔ diinɛ ko la kosɛbɛ. O ye Jaka mɔgɔw ye. Naamu. Ibn Batuta a y'o sɛbɛn o bɛ livre kɔrɔ bɛɛ kɔnɔ 100 et quelques livres kɔnɔ. Naamu. Donc o ni san cɛ o ye san 900 ni kɔ de ye. Naamu. Donc o de kɔfɛ Jaka université Tombouctou, Djenné, Sankore, ka taa Gao olu université ninnu nana dayɛlɛ. Naamu. Donc o de hukumu kɔnɔna la. Jaka bari mɔgɔ 4 olu tilalen kalan na olu fana ko sisan nɔ olu bɛ bɔla ja de. Bɛɛ fana bɛ fɛ ka t'u ka dugu dɔ sigi. Naamu. Olu mɔgɔ 4 o ye Darame Kunda. Naamu. Fofana Kunda. Naamu. Ani Fadiga ani Soare Tanja. Naamu. Voilà, n yɛrɛ ka livre kɔnɔna la n y'olu kɔrɔ Darame kɔrɔ ye fɛn min ye n y'a bɛɛ détaillé de. Naamu. Mais u mɔgɔ 4 dɔrɔn mɛ tɛ dɛ u ni mɔgɔ famille wɛrɛw de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Naamu. Sabaliw b'o la. Sila b'a la. Naamu. Minte Menta b'a la. Naamu. Fadigaw b'a la. Naamu. Dabo Kundalangaw b'a la. Naamu. Ani Sisew b'a la. Naamu. Awa olu Sise ninnu fana t'u fara olu kan parce que olu fana ni olu tun ye Kaya Magan Sise n'o ye mansa Mali mɔgɔ minnu ye Mande mara san 400 ni kɔ o y'olu Siselakaw ye. Naamu. Olu de ka so filɛ misiri kɛrɛfɛ. Naamu. Ni y'a fɔ cogo min na ko n ye recherche kɛ cogo min na n yɛrɛ mama bɛ bɔ u de kɔnɔ. Naamu. Donc u nana sisan olu de taara sigi Jaka Bambugu Jaka. Naamu. Bambugu Jaka. Naamu. Donc n'i y'a mɛn ko Jaka y'a Jafugu o bɛɛ ye marakadugu ye. Naamu. Donc u n'olu comme u n'olu ye kabila kelen de parce que a waati u bɛ marakakan de fɔ la. Naamu. Donc u bɔra Jafugu ka na sigi maintenant ka u yɛrɛ ka n'u ka yɔrɔ tu tigɛ. U ni Dabo Kundalangaw ni Sissogolangaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen de sisan. Naamu. Olu ye yɔrɔ d'u ma. Jaka Kalamandano mɔgɔ 4 ani bonda tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen. Naamu. U sigira yen nɔ de sa. Fo ka sa yirika kɛ. Naamu. Sunjata yɛrɛ balimamuso dɔ bɛ yen ko Sira. O furula Salimu Suware ma de. Donc Jagankaw sigira yen de sa. Fo ka kɛ Jagangaya porta sanfɛ. Naamu. U ko olu ka ko bɛnnen bɛ bɛn de kan. Ko parce que n'i ye hadamaden ta. Fɛn 3 bɛ hadamaden na. Naamu. Ala min na la Karan Bambo n taara ye a sigira kuma kelen kan ye. Karan Bambo. Naamu. Karan Bambo. Naamu. Ne taara Touba don min na. C'était en 87. N ye Karan Bambo sɔrɔ yen. N ye Alaye Soare sɔrɔ yen Sila. Alaye Soare Sila. Naamu. Alaye Soare Sila. Voilà ni ani Tagati Karamba. Alaye Tagati Karamba. Naamu. Awɔ. Ani Sabali Kunda Kɛba 2 tun bɛ yen nɔ. Naamu. N y'u sɔrɔ yen. Naamu. Ani Alaye Dembo Baba fana tun bɛ yen. Alaye Fodeba Darame. Alaye Fodeba Darame tun bɛ yen. Naamu. Donc n bɛ taa n'olu de bɛ sunu. Dugu n'u ye kuma min fɔ n b'a sɛbɛn carnet kɔnɔ. Naamu. Voilà olu kumakan dɔw de fana bɛ livre in kɔnɔna la. Naamu. Donc n ye fɛn bɛɛ conservé. Naamu. A ko n ye. Ko Jaka fɛn 3 bɛ yen. Naamu. Alaye Bambo. Alaye Bambo y'o fɔ n ɲɛna. Karan Bambo yo. Awɔ. A ko Jagankaya ko fɔlɔ. Ko fɛn 3 haramuyalen b'olu ma. Naamu. N'o ye walifɛn ye. Wandi fɛnɛ. Walifɛn ko haramuyalen d'u bolo. Jakango ma naamu. N y'a sɛbɛn. A ko 2nan ye fɛn min ye. Kɛ walifɛn ta ka don i da kɔnɔ fana ko nɛn na fana k'o fana haramuyalen don.
awandi fe kata hadu ida kono fana karam mutale aw kadu da kono ko haram yale no awo nam ako ma ko sabana ki ba sene ibari ka muso iteri ka muso idomaka ka muso ko fana haram yale de do Allah wa karamba mbol jana info karamba mo do fo namo ayo kuma fo yana namo donc on tara ala histoire ba fana fe namo sila ala sharba sila namo ala histoire ba sila namo afana sigina kuma kelen kay namo donc ala ifude ba nale be barola dondo namo akoma ko jaka ko fen worobe ko ni be yoro ko nge hakli toala namo ko fen wore mi ko dina tegela ni ka ko ni mo ka ko ti bulu i ka ko be mo bulu namo o te fly na yo ko hada madin ni te bola awa ibe saya de la namo o te nani nani voilà ako ko adurna ana worona ye femi namo ana madin ni ye fen soro ini bari mu de ka ke je ala ko parce que ni te ni ibani fatin namo e ka duna tige ko te no namo akoko ni fen woro yi janka be yala ni yere ala sharba sila maka ngala mendi aha namo ala fodiba dara ala fodiba dara ala fodiba dara namo ala fodiba voilà namo donc nous be to be baro fe namo ako ni ya ye jaka de ka bla bila faut ka depuis ou la bora indomina ou kana tuba parce que ni ya ye fana u bora jaka bambugu namo moko bora jaka bambugu parce que nkla ka to ko yere ne rek tarafo jaka bambugu ye non tara ko nyayi namo parce que ni ben ko ke kla ta gambi fana ou comment Mbemba Salim Swari be fatula wakati namo unana parce que ube sigila endomi ko ni mko miye keba endomina wode be sigila golo kan namo ni memo keba tu me wala se sigi golo kan ni miye keba endomina voilà namo donc ka fo kube tala domina ku ga ta bambugu jaka sigi namo parce que bambugu jaka ye wakati la bambugu ye sanu ko betu be confier la olu de la namo voilà uko ube sigila endomi uye keba ta ka di Mbemba Salim Swari ma parce qu'elle de keba namo uko ma ko jaka bonda o jaka bonda ibun batuta fana segina kuma inkaye aka livre kono ako jaka bonda shite no ni woli me bo bonda mina ko jaka bonda te yo jaka bonda te no namo ube na tuba domina famille bisabani nani be dona bonda tuba domina namo woli tuma bonda bedela namo voilà mais ni nyamgoya ta ka di doma namo parce que o don fana karamgo ba de fana tu ye bela kemoy namo donc uye sa haken ke jeni namo jaka famille be de tournera jeni université la ka foko mo ya fo yana nyere de tagara yinno adu antara jeni aya jeni so koro be visiter namo jemi be présentation kara ta do ko yene jangay abano nye fofana ni muso tube nyoko fe namo ako ko mo munu na temeli markeli ke yanno jene ya ko e shido de ko e jangay de namo ko ulude dana no uni bene duna bo bora ndu na fana uni bene bora inno fana Allah wa ibe dun nage jene lume ibe de dun taje ibe bona de lume ibe de fana botaje bene bora do fe ko bene bene bole wala histoire marquée no yo histoire marquée di namo ko do la domina uni bene nana ube bo domi fana uni bene fana bora jene namo kamare ni ya fa yana namo parce que yalo jene sigi après antara jene sigi yoro la
u kɛ tɔ ka jeni si u ye muso dɔ de suguruni min bɛ deli ka se cɛ ma min bɛ deli ka den sɔrɔ parce que jeni ji de tun bɛ don jeni donc u taara ka taa yen de o muso de kɛ ko de ye saraka ye bon n'i y'a mɛn ko jeni fana n y'a kɛ livre kɔnɔ n'i y'a mɛn jeni fana kɔrɔ de ko ja parce que ja ka mɔgɔw de bɔra ja mɔgɔw de bɔra ka na sigi jeni u tun b'a fɔ jeni ma de ko jani donc yen fana olu mori bondaw de bɔra ja ka na jeni sigi a bi komi n'i ko sa ko tubakaw ka bɔ ka taa tubani sigi donc u tun b'a wele ko jani maintenant arabuw nalen kɔfɛ arabuw de nana sisan nɔ k'a fɔ ko dugu dɔ wɛrɛ fana bɛ Égypte k'o fana tɔgɔ ko jeni donc le i la u y'o kɛ e fila ye quoi ko jeni donc jani de yɛlɛmatɔ filɛ ka kɛ jeni ye tan donc o de la janganka ninnu minnu wulila karamɔgɔba ninnu wulila don min na ni jakitelankaw y'a f'u ye ko donc ko u bɛ fɛn min nɔfɛ k'u ka taa jeni k'u b'a sɔrɔ yen donc u taara jenew la sa u ye san cɛ ye min fana na u ye san 7 de kɛ yen nɔ u bɛ fɛn ɲaɲini na parce que jene n'i y'a mɛn université bi komi dɔnniya bonda ka do nin bɛ yen o b'i occuper grammaire la dɔ bɛ yen o b'i occuper hakimu dɔrɔn de la donc tubabu ko ma ko les carrés magiques hakimu donc dɔw fana bɛ yen olu b'i occuper la rêve dɔrɔn de la sibɔ ni mɔgɔ sibɔra awɔ sibɔ awɔ dɔw bɛ yen olu b'i occuper sin dɔrɔn de la kɛ hadamaden ɲɛ lolo min b'a la tere min b'a la voilà parce que hadamadenya fana bɛɛ n'i ka miroir de don voilà n'i ye mɔgɔ ye fɛn dɔ de bɛ mɔgɔ ɲada la min b'a yira ten nɔ sa ni mɔgɔ min ye ɲada ye sa o b'a fɔ nin ye ni mɔgɔ hakɛ de ye quoi bon o de fɛn ninnu na sa parce que n'i ye o fɛn ninnu bɛɛ jateminɛ olu bɛɛ fɔra ɲɛna c'est pour cela n ka fɛn kɔnɔna la n ka étude la psychologie du comportement n ye san 4 kɛ psychologie la n'an ye cours kɛ to anw yɛrɛ tilala nin bɛɛ la n'an ni denmisɛnninw bɔra n b'a fɔ n ko farafinw anw tilala nin bɛɛ kalanni na kaban parce que tubabu bɛ an ka dɔnniya kɛlen bɛ dɔrɔn ko u b'a sɛbɛn dɔrɔn pe mais anw ta carin don voilà donc n commencera sisan k'o de fana olu de fara ɲɔgɔn kan donc olu université ninnu na u bɛɛ de tournera komi ni e taara sa kɛ grammaire kalan ni e bɔra grammaire la centre dɔ bɛ yen jurisprudence dɔrɔn de bɛ yen nɔ n'o ye droit islamique tun bɛ kɛ yen donc n'i bɔra grammaire la i bɛ taa droit islamique la o b'a sɔrɔ janga kɛbaa dɔ fana bɛ yen nɔ o tilala droit islamique la o fana bɛ na grammaire kalan donc u ni dɔnniya bɔra ten nɔ de karamba b'o ko ma n y'a sɛbɛn livre kɔnɔ a ko den n'i bɛ taa la i bɛ taa tɔ filɛ faransi a kɛra yahudiyaw ka kalan ye wa a kɛra tubabuw ka kalan ye wa ko dɔnniya dɔrɔn aw ka ɲini ko ni be ibe tilda ko kata tibabu la karanti ba kata anna sara la karanti ba ki hakata ya londo kenyi ite dɔnniya ɲini alamu ne mala makaramba bo ayo point na awɔ donc ayi kabako kelen kɛ n tɛ se ka fo n k'a o fana fɔ bi parce que o bɛɛ n'a fɔ don n bɛ tuba yen nɔ an bɔra Conakry an seginna ka na ne ka visa bɔlen vendredi juma sali banna tigira ko ma aja tigira ko bɔ ko n ka taa karamba ko n ka taa sɛ d'a ma o don a ko a muso min bɛ yen nɔ a muso dɔ bɛ tun bɛ yen n y'a dɔn est-ce que Fofana muso tun don ou bien a n'a de bɔra Fofana kunda donc a ko ma ko ka dinu bila k'u ka taa sɛ dɔ minɛ quoi ko sɛ nɛgɛ de b'a la a y'o fɔ ye ka don so kɔnɔ a y'o fɔ dɔrɔn ka don a ka ci bon kɔnɔ 5 minutes ne ni hausuba bɛ da la
donc ne na so be na la ni she khausu ba hafu jan sa kan fe ta beta fa fe ro sa jan kan fe re talanta ta de nam awa ni hausu ba tara antara she dama nam anana nya si antere muso inde la ne tere muso inde antara ni go a go dingi go anana she di karamo ma nam ko ma ube vile basiku ko basiku ki buga ko ikasra ko o diale nam ko karamo ko san ko ke shere dama ko ko dinu bla ko shere ne nam ko me ko kai bita she irala quoi antara nye she irala ayela donc ay she ne a bulu ke ta she la te ka moro après ay she ti ay talbe do ke she do ma nam ko ta she fa nam ko mun kera ne ko nga nana de nga visa ko nyana bora ko ntato do France ngo me ko mi jore be na ngu ga yi papier ko de jore be na nam ayere la ko ko o nyana bora sawo inshallah donc ne ni hausa na sigi ay kalanke ay do wati kera j'ai tout marqué dans le livre. Pour attirer un réado à Tunta, à un Tunte tout. Voilà, avec Robert quoi. Ah bon. Mais pas un calas, non. Pour attirer, il était absent. Bon, après, Clara que c'est en fait. À Coco et Akaï. Aye. Ko amse ke bilitanga ta ko ninko no waraka ba no ko mango ala me do mnela yaro we am mali onga baraye ko mari ko tesora ko kala ha me delike mari ko soso ko mari ko tale soso la namo donc en villa anano neni yausuba antara o rasa nam donc we parenthèse do e fontu gafo namo donc ya to de la ala voilà, mais va-et-vient que Donny, mais c'est la français. 2 mois, toi, vous n'en faut aller que les papiers qu'on y a là. Ali ntara gometa am ta adresse bla minu fe da tra adresse bla fe nga savane fe no tala mini savane namo a tout be per la chaise yo pare yo ta mini savane ntara sta mini savane fe mo ta mini savane ngo muso ayo muso do ye nga ko valentin rola nga ko abene ga papier ko nyana bo ko adresse dama ta mini ko mako ko malien ko veteriane ko aga dunya fo de donc de adresse bine ka adresse dama ke nga carte photocopie ke ka dama au kera mercredi jeudi vendredi de convocation ta mini ne vile vendredi souffert ko ou convocation qui abara nam ko ngatanga ko ta kayti ko la nam donc atli jigina ke bala quoi nam donc jangaya te kula kuluye namo ni janga diminu ba do bi mo ba ka ke jangaya envier ci komna ou kan ku bolo di jogoma quoi namo parce que bonda sima usani bonda e tuba namo tuba bonda bede ye klenye namo ala sore ba ko ma o nya u fana sebe livre kono ala Omar Tal nana tuba domi namo ala Omar Tal yala cheni chamake yorowla namo na tara dugula be duguti na tara dugula be duguti abe dona na to tuba janga u tuba kamalenu na bodo tari jo badala keba mi tube adu akuma ku ka to ikaka do adona ga reçoit blondala tuba blondala namo ado iko ko uye kamalen do de temeto to tuba te ndro namo ko wele kana alaji Omar Tal naka mo sigile be uye kamalen bla ateteme uya karans alay soirée sila foye tugo namo kamalen ken teteme santan nani santan wulula tetemo kan namo
parce que me ko fana yana ma foru yere. Donc il y a kabaleni vélé parce que ça c'était vers 1850 par là. Non. 1850 1855 parce que là du mental il reste en 1865. Non. Donc il y a kabaleni vélé kana. Il y a bla kake pour année récité quoi. Aye pour année récité. C'est clair que partie de fasara oui. Donc chokeba ukuma. Ou donc tout va bien. Allô? Kana tebe do bare kilite. Awa na invité bata ale hakka dulen sata no fi sain parce que dole jena la téléphone kuntu ten frère ku nanarende parce que ajande diari neten frère ku a livre le sape bara la livre c'est très riche ni mo lonna baleti flèche flem et puis a hamen karam wallahi abe place kende bale la français ko jang ani ana sara de barla a livre men sape ya ngaya ani daji golu kama inshallah kata fongo balti frère ko mako ningi je sai si ajouter abena la mais demande la nama ni si tu me vois voilà voilà ça n'a pas ka ni me nyala ni muru imande adresse compilé là le sini adresse compilé là en cas ni me nyala histoire ma fongo ma livre ma isa la livre ma sotonyadi ni ala sonta aha ke français la bar mbey ngi commandé ci ar men c'est afahamu arabu kamala be man français karam mata do man la ta connexion la en cours ten alhamdulillah rabbil alamin ni tata de tuba kabrata tata wala hake londo hanyinde kabrata tata ni babal le botaji bar kabrata tata himasudu alfalla ajime histoire men falaten alfalla khafuchi fo et puis assis ça fait assis note que là c'est note qui là akati sumun nyobati voilà donc mon si dul c'est taxale sa té la sai ata ha contrôle ke hi la nani wulo nin ko muta bon ima inte hajunte kuto mais nyenta ata ha frère ko mako nga sa giamatu parce que mako voilà mbatal tay ma frère ko mbatal taha mbe katakande ha kono ko do ni asifa mo holi en livre wing voilà ali haketu de makono ali haketu voilà ala mun isi mayala jam fanan voilà c'est bon voilà frère c'est bon ah je suis désolé ouais. non voilà prochaine fois je vais te dire comment il veut me couper la nyame chatra et mila live kuntu quoi bi mbafi hamen fanga jam men la fitani livre inna ibena la adresse ibe ça fait la ngala na pasika d'accord aseno so to minto la abe soro funakla namo abe soro amazon na namo abe soro hs la namo voilà ne la filé me fait mi yere la ayo anja dinu vraiment anga ferege pour livrer mais c'est que tuba école la soro chugumi namo ango la jenyon fait ani la Guinée école sou yere namo voilà 600 et Mali et ministre de la culture et Messaï Chima ponga et dossier de presse blagata pour qu'on fana va commander Mali ministre de la culture ministre de la culture yo qui a livre blama voilà voilà parce que toko biduru namo nyo toko biduru bere koro nyini ko bere de seba koro la Allahu akbar voilà donc au toko biduru mande toko biduru nyo ta folo namo voilà ko lu be analyser toko nu koro e femi parce que do be wele u toko la no taro ku mi u toko namo voilà au lu ba kono quoi
Voilà. Est-ce que livre a photo parce que n'a fongo benate atala fongo table a photo don table fongo la ou ya pas parce que ngole que prochaine fois ça trambata livre ma soto ke betala le funaki la nse renseignement ni na funaki na jang har sini awo dans la prochaine émission nse no a présenter la mohol là awo parce que nse no le tala makono parce que a photo la pensain a photo flé voilà photo le muten quoi dit voilà photo le muten et puis à titre voilà ok d'accord okay. Voilà il y a un titre les collines du souvenir collines de souvenir quoi dit les collines du souvenir bon voilà bon il y a une maquette d'état yo a maquette le muten voilà un livre référent voilà il y a moi ça va de yo kebam be nyafe o de be donia di la profeta na allo al shaka la beta kuntu akoy kon kebam me nyafe o de be donia di la profeta ma namo profeta ifana ba ka di bimo o kofe o fana ba ka doma namo donc o didi de ma me wili ko ame ko folo ame wili folo ma fana ni donia be wili la de quoi mbata fa am photo in fana signification wal be na de keba le de nyaata awati keba la do wole bo dila ko mata nyimma ko mata voilà inan ta be majigirim dondi barna fana e kanyang alfa ni ma afana be londo sotla fana na ko be na la wuli la le ala ko be na buguna de voilà donc ministre de la culture bata livre in commandé Mali ta bata livre in commandé ko téléphone ja ni le hakata ala ko livre in fana na école lula bar frère c'est même nyaani na sile est-ce que livre in est-ce que ameno le kala ha ma traduit arabe la abse que traduit arabe la abse que traduit arabe la parce que iben alan be mala wole to parce que jahanga kunda bi fana 80 ni ko 80% be c'est arabe le karanno awa mena fere ke na miroto na traduction que ta hake arabe fananti parce que c'est très riche parce que explication men bato londo le be fare livre in kono la donc mo jahanga ni ha karan ici waleri donc isa lon ha foko il manque c'est-à-dire be mu moxso be de jahanga ko ndaji wala kala ten be dun na tuba na bum ko non tiye wolinte mento ayo bote ya ko le bana volo to ni ha nyom bunya fempe ni memo alfati se wala lo nya o vole lo nya fe ka be mala histoire de ma awa damna wala ko na fluku bunya kamma famma jigi kamma voilà donc nous wo bonya bi telu bi jahangolu bi mba folan ko fo la be adin nan hakil tu honko awa sentano mani sentano be siari na bongol kono sentano be siari na sateli kono sentano be siari na habilu kono fu sinten fo ko madigo awa na alfalu i hatu nyo ituta nyo honko le awa hawandi bunkono bunya hawandi habilu du bunya ni nyo bunya way donc bi nintere bataje bi dinni ngal be kebal nalla kebalu dolum te fen fola wo beta ke mais alhamdulillah halo altala te se to nyaade ma bon ale be to nyaade la hausu ba jana lien men la al sen digin na miro to lien mba paramba passer la le HDS production jana men la na de bulo digo kan na miro to mada bal sambala le livre nya albe livre ngela al sa commandé a prix bébé dar ni ha commandé ni adresse bi budu iba ma sotonale inshallah parce que na alfa ni presse ko habara ken de baleke jahangoliya billahi wallahi ya habara ken de baleke be duwala fo al message ki siela parce que ni la sumo en konoten ntelebe nyalla en sifadema men se mo holu parce que londo le muinta ha mo holu dema ya khayfal lo jom muiti parce que jana ko men fonna kuma kan do bi fasaro le même bi da may ko to lon sa foten da drom ne man signification wallo donc me la ni na livre in karan ou bien be continuer la sumun na livre in kan don din amena kuma ka kusube men ala le sile ben ala sumun na le kenen be waxtu la sa ni karam hol ben ala mais il faut bi jam alors il conseil de dire manya maintenant il faut lier vraiment Mustafa faut lier parce que depuis que l'émission celui-là
vraiment ngo il que ye ko min damna tangi ye ko bare damna ta ma bembe émission si émission bala je mende agi tout est réagi là voilà donc vraiment il que bara mi gana tan no il be bara mi na tan no ala ki bolo me aro amina fɛn o fɛn n'a bɛ wulila ko bɛn de kama vraiment ala k'i bolo mɛn a la amina allah ya rabbi an bɛ min ɲini janga denmisɛnninw fɛ dɔrɔn janga denmisɛnninw kɛ ɲɔgɔn minɛ ala ye denbo ko ɲɛ don la n'ale di awamadi an bɛ mobili kɔnɔ problème dɔ de t'u kɛra mɛ n tɛ don o kɔnɔ ko ma ko maliyɛn ko fɛn 4 bɛ tuna kɔnɔ ko tɛ kɛla gansan dɛ fɛn 4 bɛ duniya kɔnɔ ko tɛ kɛla o ɲa kun o tɛ kɛla ten nɔ ko mɔgɔ tɛ se ka ba mɔgɔ la ten gansan mɔgɔ tɛ se k'i ba mɔgɔ la ten awɔ ko cɛbakɔrɔ fana tɛ se k'i dogo a cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn ma ten nɔ gansan ko fana tɛ kɛla ko parce que ni mɔgɔw jɛra n'i y'a ye karisa to yen c'est que ko kun b'a la ko n'i ye karisa i dogola karisa ma ko kun b'a la ko jeriba ye o f'u ye quoi donc mati b'a ma la ko mɔgɔ tɛ ba mɔgɔ la gansan mɔgɔ tɛ tigɛla mɔgɔ farala ten nɔ gansan adamaden ye tigɛyɔrɔ tɛ se ka tigɛna ko kɛ ko donc ni mɔgɔ bɛ jɛ la k'i banban o ko la aw kana tigɛ ɲɔgɔn na a ko ma ko dɔɔninkɛla fana cɛkɔrɔba ko cɛkɔrɔba t'a ka fini bɔla a la ten nɔ fana kun gansana maa ɲuman fana tɛ se ka kɛ maa jugu ye ten nɔ ko kun de b'a la ko donc ko n'i bɛ tɔgɔma la i k'i hakili t'o la k'u fa y'o f'u ye quoi n ko d'accord n ko y'a mɛn carnet tun bɛ n bolo carnet san 40 carnet in fɛn o fɛn mɔgɔ fɛn o fɛn kɛra depuis Mali la n diinina ma fo ka bila sisan na ne tun b'a bɛɛ sɛbɛn an bɔra Tuba don min na an bɔra Laginɛ Tuba Konakiri don min na fo Tuba fɛn o fɛn kɛra sira la n y'a bɛɛ noté a taara an sira Kanjura Daramɛ fɛ yen Boke yo ala minɛ ma fɛn o fɛn ala minɛ ma la fɛn o fɛn kɛra don n y'a bɛɛ sɛbɛn a don Sanusi de tun b'a kɛ jili mobili boli Sanusi Daramɛ yo Sanusi Daramɛ voilà donc kuma la surunya la ne yɛrɛ filɛ ɲɛ ne baba tun bɛ sɔn ko ne tɛ donna ekɔli la iyo baba tranche bala jang ke bala bi tranche bala ay ne baba ko tɛ taa ekɔli la n y'o de kɛ livre introduction na parce que jangaw tɛ sɔnna u denw bɛ taa ekɔli la a ye dini bɛɛ ladon ekɔli la ko ne n ye murukɛlaw kɛ mɔgɔ 4 de fɛ yen après n yɛrɛ de taara ka taa kosɛbɛ ekɔli la awɔ bon o yɛrɛ de parti fana o parti fana diyara mɔgɔ caman ye mais dɔnniya kɛra fɔsɔn ye an ka ɲini ala ye karan bambo ye min fɔ londo kati fɛn londi nga londo ɲini awɔ a kati tibabu kanti a kata fɛn nga londo ɲini fore se gujo le fala parce que normalement a te fa manson non ka hadun tibabu karanga tono mbe ha londo tono ni dinga menta tibabu karandula no be sa fole ko o be bandiya mais alhamdulillah wala mbembanda se bembal mo folo le mbembal mo te volo itro wala se tromper le won problème ti mais alhamdulillah mo do fu ke so ka don londo mo kese mo toleti wala ke wala ko ha londo londi ni ha nyini ani so be mota i ha ni ngane sinu wala ta i ha mo hol du kunya ha mo hol du guliya mo na fa se talala parce que frère ko jara baro même be ke livre yin kono ila livre est ce que ça na fa la nyam don hatanjo man tay bulu ani parce que nyaba la ko ki hawaya si dike de dulal to i déplacer de hata hadula si amanu to ala ko hata ha research parce que livre ça fait to nya hansi gidoron ko ha ça fait e ha research le ka ko luma wo don nim fanyo wo ko to ala ko ni la parcours do voilà livre yi jatemne livre yi kono san bisaba ko do parce que ni san bisaba ko de fra ɲɔgɔn kan san bisaba iba anam voilà parce que ni Touba jatemine depuis 87 yo donc Touba est non ke baw ye kuma fɔ ni y'a bɛɛ sɛmɛ donc ni y'o jatemine tugo to fana an bɛ wulila yɔrɔ min fana kɛba saba fana bɛ yen nɔ olu fana ye kumakan dɔw fana fɔ
nyo olu fana ka kumakan sɛbɛn namu bamanan cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen n'o ye ɲɔgɔn ye 84 o kuma bɛ kilasi 8nan na namu o ye kuma dɔ fɔ n y'u sɛbɛn ten nɔ namu o ye ko tafe yalo an b'a fɔ muso bɛ tafe siri mais ni ɲininkala ko tafe kɔrɔ yalo i t'a dɔn n t'a dɔn n tɛ b'a fɔ ko tafe dɔrɔn tafe dɔrɔn iyo voilà a ko ma tafe kɔrɔ ye min ye den fɛn min filɛ nin ye n'a fɔra ko fɛn min tɛ feere n t'a feere voilà fini min filɛ na n t'a feere taxafe yolu ma taxafe mo je fa no men ci sa fo ko taxafe mais wo koto momente kon ta gagala ko di n t'a feere n t'a gagala taxafe koto mbole voilà donc u b'a di muso bɛ tafe fɔlɔ ta k'a di a den ma n'a ye a ka musoya fɛn fɔlɔ ye règle ye namu a bɛ fini ta k'a d'a ma n'a ye fini d'a ma a b'a fɔ n filɛ nin tafe bi dili ma namu a bɛ fɛn min da la a tɛ gagala a tɛ feere la Allahu akbar sanu t'a sɔrɔ wari t'a sɔrɔ nafolo t'a sɔrɔ mais hɔrɔnya danbe o de b'a sɔrɔ ale ngajam mbejam to benal de taxafe koto momenti c'est la première fois alhamdulillah rabbil alamin am faram bata taxafe koto lombi parce que ni ko taxafe tel khamira kasi stile doron malien ke ba de do la ha fa ko na taxafe koto lonne wala na taxafe koto ta ha pai muso na ha dingen men soto di muso fa no men be sitra te fangala na di muso hala karwalo je nyamen na ase fa no ne ta hadia adi muso ma ko ta ha fe le munti fe ça fait sutura fe le men de sutura li wona men idi ma sutura la men na wonya gagari fen de inti ko men je nyaaje men no di fan gaga fan di mo ma men te ko horo ya ko nyaadi lambe le ko di dambe yo dambe de ko ni avec sani ta sotola godin ta sotola sanu ta sɔrɔ fen voilà soto ko fo horo ya hɔrɔnya de b'a sɔrɔ mbare musolu anin teli ke fana no parce que nen mbare muso nin kutinya ta memma mbare muso me tinya fanga mawnya mbare ke do le fana sa ko te khatinya ni o kɛra n'a b'a di domi nam a b'a a sinji de yira la donc ne bɛ nin yiri la mɛ nin tila ni mɔgɔ cɛ ni a bɔra ni e fa tɛ mɔgɔ wɛrɛ mɛ nin ye Allahu akbar voilà donc mɛ nin d'i ma i b'a siri la donc ni kɔnɔnafili o kɔnɔnafili sɔrɔ i b'i kalila nin de la voilà donc o de bamananw fana ka fɛn soubassement dɔ de y'o ye ni ke ba o fana sumunta livre a tɔgɔ ko namakɛ jara livre sini mo me ta la no fe funa me ta la funa kila sini mba ku mandala le sini mba ku mandala ni nga ku mande nsa photo la jam mba ku mandala ni nga ba so nya fure se ko mba photo la la mba publier na le fana parce que maka meni bato barimbe gero men fanga fanga ni kurata janya men be gero men fanga traduction en arabe ala ko khat en arabe ni asmo kendo ni men sa traduino ala ko mo men français arabe o karam parce que ni mo éducation le mo le livre mo pédagogie c'est important parce que livre une partie do be anye sunali expliquer akono sunaro expliquer akono nam sunaro expliquer akono nam parce que farafin folo faw de arabu dige sunal la u y'a daminɛ mɔgɔ min na u y'a daminɛ Ibrahim de la Nabila Ibrahim Nabila Ibrahim bɛ na la don min na u famille 37 de nana Égypte kɛlɛ de y'u labɔ dugu dɔ la ko Tikrit Irak entre Irak et Israël donc u nana kɛ ni kalifa farafinw na o y'a sɔrɔ diinɛ ko mɛ bila tile kala kan fɔlɔ donc farafinw ka diinɛ min tun bɛ yen u tun bɛ seli la dɛ mais seli de tun bɛ ca kojugu donc u ko n'i bɛ don anw ka diinɛ la fo i kɛ suna de o de y'a kɛ diinɛ ye sunali sɔrɔ yen de donc fo i kɛ suna a ko problème t'o la u b'a suna la tuma min na o tuma tɛmɛna san 80 kɔ la donc u nan'u denmuso ta k'a d'a ma o denmuso in de tɔgɔ ko Ajara ni jufu ko a ma ko Azar donc an Mandekaw b'a fɔ de ma ko Ajaratu u y'o denmuso d'a ma o denmuso in de den fɔlɔ bɛna kɛ Ismaïl ye
o Ismaili bonzo mugani kelena o de kera Mohamed. Voilà, donc farafini arabu ni jifu ando njugo de fle nyogonata. Namo. Namo. Donc on appelle ça la relation trilogique. Namo. Donc au parti do nyo introduit livre ko la. Namo. Pour que ka yira fana be baliya mi be en farafini arabu ni fo nchebi ka yirula ko. Namo. Reso kana o kele namo. Kaira farafi ko kaira mo la ko be baliya me antema. Ambe de bonda kele. Namo. Parce que ni Ismail bora auna. Moi me fana ke bo Ismail la. Namo. Donc o di Ismail le tara o la bada ke o beda no jide ko jem jiji. Namo. Parce que oui Ismail na bade to bada ke désert ko na la parce que jifu nutu muso Sara ani Sara tinte bena sina muso mai tinte bena. Namo. Donc muso tora va et vient la ayo va et vient sien wulo vla de ke. O chien wulo vla ine sani ala nana ke jira la quoi. Pour que kimi. Donc au ji ne kera jem ji quoi. Allahu akbar. Voilà. Donc ko do no nyogona. Inshallah bi mba ngena la danna ja parce que ta fi hajanya ala me bala mela. Awo. Cette nuit je vais ambaban ni mbanta jan sa ngena la montage le kala. D'accord. Je vais récupérer cette vidéo là demain il va partir sur YouTube. D'accord. Je vais la lancer en vocal aussi pour le mettre sur WhatsApp. Merci, je vais la faire partir sur IMO. D'accord. Partout où on peut l'amener en balbal. Si ninga montage que nya photo la tema le livre yerembe photo montage la tema. Et puis moi si amamba ta wuli manyi nkala janki la numéro ni ala sonta ni même be intéressé ni livre na ou bien question ni bulu ici ni frère pour la contacter la paix jangole mo ni mo li kilo dam tay be kilo si amambe so bar kilo même positif le mo so be do ne bi jang dinu kulu nga le d'accord abena la tanga tali pour la mais bon c'est normal parce que be ngale ni nambe harama di ñaar ñi na ambe de voilà ngal bi jang do ko lu bi jang to ñala hadiye donc hakul la lankene maya wala hadi ko lié parce que bi bata kulu be takanya men nabi ahadoho nte haris la normal kambutu ko men na alfa trambe menke kawonya donc hausuba ko mba kili la le tungala après mbite bulala le après nga hausuba kili nga hausuba fananta ka be témoignage si do kala d'accord pour le fustala inshallah sina be tambila le insana sumuni ala son tahani ni ala sona merci ni ala son ta mena la hausuba ta la à tout à l'heure. D'accord, ça va aller. Merci. Bon courage. Merci. Voilà. Ausubani Fongo Biblo. Bon, Nyanti la follow, demande la nama Ausuba. Voilà, Mbatije. Voilà. Yo. Ausubata appelle la tahima, Mbata Fongo la tahima. Ni eha le sata ala barka na alfa mo alfa kende balati barla balemo albataje sambi sabakono wallahi amen témoignage menta ana enquête men kana ko men yen lonna le mu ama safero ketentu donc wo kono la al salon ha foko livre men mu intini men tahta ama soto ya 40 no 40 nyama abe muna fan kelale inshallah hausuban kembata do man lata ko ama nyabala mal ila telephone na be sokore ne ha bo sokore parce que atel sala lolé ila telephone be veru yerum folo makono hausuba ila telephone na be sokore ne écran yante na ni ha mayna ma telephone fongo be makono voilà e babola la habla fongo la habo voilà ala ko ni e photo ma hamaila ma wala hajni e habo sokore non te antenne connexion tata la e hala la bo ho fanama ay hala la bo ho fanama telephone ay hala la bo ho ma yo mata hausu ba bari
fongon tata kan ten don follow message fendola namma de kudola namma envoie-moi quelque chose namiro to tuma ba ta lale alama hata de parce que merci banna banna binni be dia banna ni banna be dia ne biya ko ya wala ala ko ake hato nyalo ne de banna na la ko be ake na hato nyake afana silan na ala nyawo ken ko ta me ame critique ke aha ala barakatel men be ha wala atre men be jenna alfa féliciter ala barka asuba tan nte kilikela no ela fongo kante maro fis mute ila telefon e bala la bo ko malako na be la la e ha bo veru yeri banna ningi kili bata mo kono banna ningi kili ibe min to te fanga banna voilà hausuba mbatije voilà mbatije hausuba c'est bon mbata accepter hanni voilà salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ade me yadi ko ande nyaw sawane kanada ngulu me yadi tara on te ta musafa mfan musafa beje de molu alhamdulillah ko tarante tara on awa nyada kurame invite la jang adingale muinti abai dingale muinti abar muso dingale muinti haja tigida fo fana dingale muinti ni ma benma ka hausuba drame HD pour sélection et puis bi iko ba faire temps parce que bai madou fo jansa awo ite keto se do tile anya ajana livre men na kumo fo nyanjanten livre ngama yin ka faida sambi sabo yin kono aha barabale ke donc wote tili isabati donc ifana livre ifana se mum fo ayen na koto mbe parce que mba walni ma don kanne parce que livre bi mbeta fa ala ko hay tradia hake arabu kan fa timbe hala ni honka ala ko baraka sila woto nyame insha Allah ba ja hanga kunda arabu karanna ala hasiya ja français karannati iyo et puis assassina ndingal ma nyame ni mamar ngalo ala ko parce que nya sifar nyame de into ni mo nya sifar ala haji goleti iyo donc ifana se jama ponton et puis ha donne fo muslimolien ay bay ni na poto mo moli même moiti comme ça salo alhamdulillah rabbil alamin an se jama konto hito folo tantu jannin ngata hannim bayin tama folo mbenala ni telefon folo tama nam na barinya silo mbaba na ani baba be nyamen na nam donc wolmo faf la ma dingale lu tinte baba na ni te ma ite baba mama na ba mbaba na wo baba ani te baba wo nyamen na ti wala wolmo faf la ma dingale sana ko ma te baba ti wala bingi dingale ma te baba exactement e bingi dingale mon to baba parce que sa wana musu dingale mo ala sara bal alna donc on te bingi wala han te sana ko ta baba exactement lu sana holo mu donc alhamdulillah rabbil alamin ita fanga nan tantu halom fana émission en bi ko mabula kambara folo le jenta hakumala namo wakati na ta émission ta hanya kamantol be hi critiquer iyo hanni kuma ta critique kambara alhamdulillah rabbil alamin bunyani buliya bije iyo aketa ñoxon fahamo tinte ma parce que ni megenta mo ho bulula namo nte la din ninya wakati siaman ala hanni sitilale kabri namo abonya ku siaman bije nsala tambi ñoxon kanje bebe tuba tuma menna exactement donc altala mun sedo ti wala wol be tambi tale wallahi wakati na ta émission Kenya la hanna fo ñoxon na don anin waxato Kenya sa te Kenya iyo bari comme hoy kata nyawnya ilal famu ilal faleti abeke donc ko no la antena tabi ila émission en ta première fois je ngana nari namo janni ngamba inta fo folo ita ninta folo te mon bole nyasi fala namo i encourager la bara nyimala namo
hasagi tugun insha Allah mbesela ni honka hasagi conseil di la ko to aloko asa continue nyamenna namo e critique se kele fengeto critique se kele fengeto me bayato namo bar nin critique siyata fengeto du critique dol bi je wori so to benne namo e alhamdulillah rabbil alamin ila mi songo bay ajanana harfo men fo e eteta ko lan conseil na re ha temo nas doke namo e livre na ko nte tum malon ka be livre kela namo e alhamdulillah rabbil alamin e ha démarche si amam fo tuba ni tel sake an bi je tel sa dan day beto namo ki ko me to fanangal lo nyamen na hallo tata ko kabirim folo to hallo mo ko menu hakilo khasiyan hakilo ti yo na vision bi ko mo vision taranna yo bi kunto wallahi ni ngalon ha fo muna fanga mo men na idée be avancer ala ko be avancer nte sa kam ka fu ko leti exactement donc ala ngadan dan dula si amanto namo haje karamba mboy haja men fola to nyani tel tata ale sorba sillaya yo anin tele tata ale takti karamba ya anin tele mu namo bari alhamdulillah rabbil alamin londi lamu londi laleti wallahi ate fanga hamem bange atun londi tale namo bari karamba mbola harfo ka ha continue londo ni no keta ate fanga encourager rambaleti namo parce que ate bay menjana tambite ham hola karanne in France et la Charbonne yo école Charbonne na ham hola karanne je universitaire yo o bala fongoto way o bala sebe ala école dingue siya manne de gouvernement ko no France bi namo a cour di menuma yo e ate fananji jan abe France non fanam lagine ambassade ba kalama malita ba kalama namo ñu be hajo balale namo ajino nyame na tam fana ha etid mem fanam foyo ka ha kala bangay na mo hosa kara nyame na ha etid kele ham baso aso no le baso la bola fanga mo hajara la namo medicine na moti donc ha baso ha fay ta baso so no bola mento ha mo su fo do jara la o be londo be la bulla ni to fundo sita ma ha mo sifai tan na société kono la namo ila émission en kono la namo ntol mena fuska fo hana ito polo tantu namo hasagi tugu namo hata fana encourager na société kono inshallah et parce que ni londo mu kule ta partager le namo mo si fa na londo ni ila londo si ta to mo si wasu mo si fa na le namo namo hagas illa londo hasinto hagas si français la funaki kono la ila fenga gata yo mbata la fengo lien nata hila fengo masain tuma don après l'émission e ba jela le mba jela sini mba partager la kono voilà isa ici tout fengo fana na hasan carte bleue la livre fana san carte bleue la namo o be beleje mbo be to be na janne ala sonta voilà comme ina ta harfu men fananti wo ide wo insha Allah fo ha jonde ma woto hake ha tradi arabu kama fananto yo et parce que ni non seulement inti concentré les ma jahangol la histoire doron namo fanga ita fanga si fanga muna fanyadi dunia en kono iso no mo hokutal fana muna fanna nyadi dunia en kono la namo parce que ni hala sa atebe livre ndam tala sambi sa bo atebe en folot atebe livre ndam tala to menda abe sa mo hanni ko jambale presque sambi sa ban sa ko sambi sa bo tumbata aussi namo donc ni hantel dolla sahabi ni had dinga dolla sahabi je sambi sa bo le kono la namo mo ma fo ki fananga sambi sa ba ke halivru nyaani ni bari livre inde nyamen nate har to men de bi nani ni ko menana bi lulo ma namo ninga sankilin ke livre na sahala la saha nyama so londi so tato membe munafanna dunia ham munafa alkiyama parce que jahanga ke bala livre le mu namo ay bunni muslime yale kay bunni bari nyale kam namo donc ila émission ngala saha inshallah alma tahala nya amina encourager amin ninga erreur menu jato nsenyo honna long erreur wala ala ka hango hake jahango beta ta hake muslimo beta ti inshallah ala ko fanam mo me ata ya bono ala inshallah
e parce que ko ni ku do ko tono me soto wonyatu ku siaman ne satambi kan ni sena ko tono soto har mislimi ala har walli ya lelmu nam walli ya me na ilo mo malunkin ko ontel mu walli ya ti nam mo baya me na ilo mo malunkin ko ontel mu bo baya ti fa bele do khatambi folo ita hana ila ko munafanga soto nam donc alhamdulillahi rabbil alamin e comme bayin a jammen fanan fo kale ba ko sawa nen keta sabuta ta khatiba bu duguma soto fanan mu wali ma longo doleti yo e mo ho i keta nyaawo nyang lon i kha dunia ko soto nyaawo nyang yo e sabo mu sabo leti abate e wo fele ntibi atuma do anu wo so hatu do fanga ke inta kuma labari asake wo yen wo asko wo fe mo ho do le ntibe ngina ri nyokon na ko lale nam comme ho isa duwa si mayale la yo wali ni malke la fana kana fo ko fo aha fo ikoma aha fo nyala aha fo ye wato be ki hayinkele nam isa tantu lungoma yo e bayinde nyamen nabi na invité ta France télé la bi atuba masoto nya e atondi aha France nam nya spaita da seni na nyamen na yo na ta hata mali sen la OFTM la ba folo wonyale fana aba bangela wonyale fana nam na ta hata RTG la wonyale fana mu nam e dolla Canada jam fana nana tan na radio Canada la télé atondi TV ala banya asfara wonya ba bangela wonyale fana abote sabu mu ho kana Kenya tantu Roma nam ya continue la bara ni mama inshallah ntalu fana na fusinti to fo na alifa nam image sama holu jam fale beteke yo image ya sama holu nyake le beteke ntalu alifa doron na muitati nam inte ku fanan kela men di bolan na alifa yala into ku fanan to abonya ninga ku ji jamen nan sene ita fanga ma en personne hi kon saya ko kan ala ko nimbe aha kekele beto timbe makwa o nimbi la face la kelo fanga tele parce que ni be ku kendo to mo memo ko la kele ke sala face la kala to nyaita namo ila mo ni emission kele kuma me fo inna namo ga kelo bandula la bida ni kelo to kele kuma bida beja ya ro jam ko jamu menti ya halon de dunia yi iyo ntelle hasiya telefonanti iyo bar ntelu megenta nyamen nanon ni ntelu darame kunda non ni sita darame kunda iyo e ba kilimbi jentel dindi manne na ko don konsa ka telle jidem be batambore dirba iyo tawana kunda beten iyo darame kunda santo beten iyo ke ba kilingel le denta hambe kulu ni ko ke ba kilasi ke ko mo kilinne parce que ke ba ni be daygi ni be la hammo kata kilinne ti dingal la ko iyo donc ami ataje men kada na hadu tajo kala asabu sina sita ya tugu ala alfa karanga tahabu hadu lata iyo ke lo teta na tibar ke le bambali ale motanoti o musahabu so le conseil di misli mo be ma hafo bi ko le siar bar sabaru la hafisa iyo nteni mohla ko ninna halanna ko se mo toro bar di be janne ala ko hajinya nyo ma hayam fa nyo ma hasido la sa nin di nyonte nin sabaronte mislimi ya infanga je jamme nabi mislimi ya mesija nisay na fon mo be to rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko te mamen laka iyo mo holu tartabulu ali ali tartabulu la hamjal tartabulu la woni hono umar ibn tabil tartab ke fatingal tartabulu men se judo saraye men sala keloke iyo aman so woma iyo ako ko mo ho mu masaba taleti iyo ni hamo ho kele ku to ka hadu to kelo kan ante dunna to anena ila me fanga iyo bar hakki sabar la talim bi hakki sabar la wa musahabu la alin nga ñoxon de ma nga ñoxon matigi nga ñoxon na do sido kan insha Allah do waya si de la ba ni na fasulu fanana abeki iyo abeki wala mo ni ala son taban tan ala ko mo dandana ba danna janne bena la sagala be mo do fanan sagala har ni minute banna ito be bena la banna tala ni ala son tan isi haketu nga kumo nga fenge ko insha Allah ngo do lu fela fo la ten nyimbata bay mbatan to ntokofo namo ibatan ta emission la boring ko la de namo
mo le fela tuma do so na mira la parce que jahangolu yo ku kendo hadim beyen nam et so na fala comment ça se fait que hausu bala image be dula sifaye to nam et comme ngaja men fo en ambition ne benna nam wala tartan na depin dinimma nam hansi nimbe continuer la tele campagne nam tant que développement be jango jang nam avancement be jango jang surtout na société kono nam ira mo ha ignore mo ma ignore ben to ko melal de wi ben na image ke dal inshallah parce que ngambor la ko di kunte nam e bayi même fananjenti nam aha estati di mo ko même français aha siya jahanga dingel to nam aha mo même be la kayto rampili ibe ha estati sotole nam donc wo mo hole ma fananti nam nyata manna jan ha fala promoke nam anata de parce que jahanga benga de muila émission ngenti nam mais te fananso no men na livre na koto nam ha partager parce que nta ha partager le nam jannim bi khasi nam donc ani même be jite la saha kan nam fan ko le muinti mo tante inti mo fusi ni so na partager le ha partager nam assez courage le dia sifa man na société ko na ni mo ho men bas atela ni ginna donc comme émission a tout prévenir ngatambi nam hana hitanto hajama be la tanto be la mamburu be la kafringa tanto inshallah ani menu fana ngamu taife sanji siya manga imbe men be lori ko émission ko parce que auditeur le mu ite fangati ni hita je sigirimbi hambi itelo kati encourage wallahi donc mbi fana tanto la ke comme musolu namo alors continue Allah sabaro ma Allah continue Allah toben noma inshallah nsafon ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baraka merci voilà assalamu alaikum banna be di be na la ba fin te na la banna ameso billahi wala non te ahadin ne sai hana jante ni hasumu para inta kala banna billahi ha banna imena nari ha banna nari s'il te plaît envoie-moi demander à 5 minutes doron nana non te njabula la jannete awala barka ne khawsu bala janna kura inshallah mbe duwala fana nyen sima yalla mbe duwala en jata kende yala nyimo ndingale mu khawsu bayinti nyenon tele bingi muso ni wala mo sawane muso ti sawane le mon tele bingi ti isafa en ko nena be hamal wala hajan namule mo atokoti namo sawane asigita darame kundale asigita life fudi ba darame le kun dergi bingi muso yin ne dimmu alay sorba darame ti hausu bayni baba mo tale mamad darame du adinga mo kanjura darame ti adinga mo alay bambo darame ti sa même mako tambo mbingi dinga mo beti hajan nan ning darame du hajan nasta darame wala dinga mo alay bafode koko ti baboti ani alay mamad sawanelu ni ahadin kendo le doron soto ama barga de fanam be kede atale woto se ko men jana bo janteng wala baru muso be sigin alay dar alay fenge ko alay sarba drame ko donc albataje duniyam be dunni no hombul ni hakon to la saha ise fako tel ni hausu bayinu ten tel ni hasu to hasiya drame do ti satra ni wol me ni habo ko yarta tenemo frese ko se ko holo fo sayen ko kay ne ko mbele ko no bojudo ni ha mo tajan sa ko se tayida bojela mbali barka bulala atre membe jang suo anintido mbena la libu yin photo talale ni ala sonta se numéro fanan la kan albeta hala sitti men fananna se sitti wol fanan fenge isa ko mande de carte bancaire la en sécurité isa masoto isa commandé il a adressé comme un bédal tala nyame sain isa masoto le parce que jam ko ndaysa mel ko carte bancaire ni be carte be assuré dinda kharat le tima Europe kono ja ni ta tale ko e hafiro ke e be firo ke ila carte la signé ma fangal to ani dula americo mais ni Europe kono ne union Europe kono ne har ku ta soto ila banque le si rembourser na hatra fili ketala imam bo men kalama ni ha de marché ke ila banque si rembourser le wo be assuré ne wo assurance be wo carte be la wo kono la donc mais même voilà lien
alin sen wakali alin sen dimina dia banna billahi wallahi ama kamuso adi silanna ke aben ko ke kende bala mo banna i musulman sonte i musi igana Allahu akbar banna musu wala igana silan wallate menar baram bi invité lale ito bende e benar ne jang ni manna bi lumputation nar bare fi xana nar ne ni xana sumo ala sonta ala barka sinin be taxala la YouTube la ni ala sonta be taxala ti imolu la be taxala ti dula beto ni men la fita contacter la khalibu ni tama soto nyalo ni xanten ni contacter inshallah ou bien ni la fita frese kulan contactement ten ni se katangal na bula contacter ni al hala ni bibliothèque la mu lonna la mu aham xola kan la ke faransi jang ala mo xola kan ni siaman ne faransi gouvernement ko noten wallahi billahi ala mo xola kan ni siaman ne faransi fongo kono charbon aham xola kan ke charbon le faransi jang wo man siade artiba tiba bo be professeur be mo xola kan non de donc mo xola mo albata jana ko moy be kala hajana pura ama ça fait fuinta be abebe je la motole donc wo man tarkela ni hantani banna bula wala sayam wo bete lam bulu baru le halbe konton afal yon konten ni aldo ko aldi nyal kum tanyo Mustafa Sawane salamullah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh livre be katala le arabu ma habo be hakata halivre masoto har yi dingelu e hakata halivre ni sayi nte ba sanna le dingel yen ni al halani ha san al dingel yen ha sai dingel yen ise kunya sifan nya siama bi sa fahamu atuni al sonta salamullah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh